Welcome back to Lovin Daily. We're now continuing with our multimodal week where we're just discussing the transport industry in Malta. Today, we're talking about integration with active travel, stuff like walking, cycling, and scooting around Malta. And with us, we have two special guests on the subject, Attard Tonna from Rota and Briguglio, a behavioural economist from the University of Malta. Particularly special day as well, right, for bicycles and cyclists around the world because it is World Bicycle Day. So it's it's good to be talking about this topic today, especially in context of our multimodal week. With that being said, I would just like to start with you, Michelle, and ask you, being the fact that it is World Bicycle Day, is cycling becoming more popular in Malta? Nixtieq ngħidlek iva u mill-perċezzjoni tiegħi naħseb li qed ninnota iktar nies ta' kull età fuq ir-rota. Ma jfissirx li kien hemm xi shift kbira minn nies li jużaw il-karozza x'ħafna drabi aħna Malta nużaw il-karozza biex nivvjaġġaw u mbagħad metodi oħra ta' trasport inkluż mixi jew trasport pubbliku jew tar-rota. Imma naħseb li iva rota u scooter qed isiru ftit iktar popolari għal raġunijiet diversi fosthom għandna iktar traffiku inqas postijiet ta' parkeġġ allura n-nies jgħidu iktar prattika li tmur bir-rota tasal iktar malajr m'għandekx iktar ħin tfittex il-parking. Però għandna ħafna aktar fejn naħdmu biex inżidu dal-ammont ta' nies li jużaw ir-rota u Malta. Ġifieri komparat ma' pajjiżi oħra għadna vera lura fejn tidħol rota u trasport. Right. And Marie, we've seen a number of initiatives promoting cycling across the island. What are some of the most common reasons people are deciding to include cycling in their routines? Ġeneralment in-nies tbiddel l-aġir tagħha jew tixxiftja minn xi ħaġa l-oħra għaliex tara li hemm vantaġġ. Sewwa jew għaliex tara li ħadd ieħor qed jagħmel dik it-tip ta' bidla u titħajjar. Il-vantaġġi li wieħed imur bir-rota jew li jimxi huma li minflok ma taħli l-ħin imdejjaq fil-karozza, fis-sħana, fit-traffic, eċċetera, tkun fil-fatt qed ikollok esperjenza pożittiva. Waqt li inti suq ir-rota prattikament tħossok li qiegħed fuq vakanza żgħira. Waqt li inti timxi qed tikklirja moħħok, jiġifieri hemm dawn il-vantaġġi li fil-karozza mhux se ssibhom. Biex ma nsemmux il-fatt li ma toqgħodx iddur għall-parking, li taffi x'ħin se titlaq, taffi x'ħin se tasal. Meta inti suq ir-rota, grazzi anke għall-NGO Rota tħossok parti minn komunità, hemm ħafna support, hemm ħafna ħbiberija f'dan il-grupp, daw kollha jgħinu. Però minkejja dan il-vantaġġi ma ninsewx li letteralment hija tmur kontra l-kurrent meta inti ma tmurx bil-karozza, għaliex il-kurrent kollu qed jieħdok biex inti tmur bil-karozza. L-inċentiv kollu qiegħed biex inti tmur bil-karozza. It-toroq qed jitwessaw għall-karozza, parkeġġ qed isir għall-karozza. Jiġifieri daw in-nies li qed iżidu u jużaw ir-rota qed jagħmluha minkejja l-fatt illi prattikament l-inċentiv qiegħed kollu bil-kontra. Okay. And then I mean another advantage I feel of making the shift to cycling or incorporating cycling in your daily routine is the physical exercise that comes with it, right? As well. Cool. Like the fact that in your car you sat down and you said you're stuck in traffic, but when you're on a bike, like you said, from point A to B when you're going to get there, and you're also getting some physical exertion and, like you said, clearing your mind. So a lot of benefits to that. Michelle, do you feel that there's anything that needs to be changed to improve the conditions for things like walking or cycling to be better connected and more accessible to other modes of transport? Norbot ma li qalet Mari, meta inti għandek infrastruttura li l-ambulant dak li qed jimxi jew iċ-ċiklist jew min juża l-scooter huwa bħala afterthought, ovvjament ħassiba diffiċli ħafna biex inti tiffittja f'dik ir-realtà. Jiġifieri jekk inti mort timxi u l-bankina hija tant dejqa li l-qas toqgħod inti let alone jekk inti għandek pereżempju tifel miegħek jew qed iġġor basket, jiġifieri jiena kemm il-darba il-basket ħareġ barra fit-triq li qed miexja u qed tibża
ħatolqotulek karozza, jew obstruction fuq il-bankina, jew inkella sempliċement il-bankina ma teżistix f'ħafna postijiet f'Malta, ġifieri m'għandekx aċċess sikur biex timxi jew biex tuża r-rota. Allura inti ovvjament qed tħossok li kważi poġġejt lilek innifsek f'periklu. U dik hija waħda mill-ewwel affarijiet li rridu naħsbu li inti ħatibni triq għan-nies mhux għall-karozza. Issa huma x'inhuma l-bżonnijiet li għandhom bżonn in-nies biex jivvjaġġaw. Jiġifieri aħna hawnhekk maħniex qed ngħidu neħħi l-karozzi mit-toroq, imma l-ewwel titara x'inhuma l-bżonnijiet tan-nies differenti li qed jużawha f'dik il-komunità. U mbagħad tibni it-triq li tindirizza dawk il-bżonnijiet, jiġifieri jekk inti għandek bżonn tuża r-rota fiċ-ċentru tal-komunità għax mhuwiex ma jagħmilx sens li biex tmur tiġbed il-flus mill-ATM jew biex tixri pakkett ħalib toqgħod toħroġ il-karozza u titlef il-parking tiegħek ma jagħmilx sens u ma ssibx fiċ-ċentru tar-raħal mhux se ssib tipparkja, allura ovvjament irid ikollok infrastruttura anke fejn torbot ir-rota f'dan il-każ rota ma pereżempju jekk ħadd imxi jrid ikollok bankina fejn timxi. Għalfejn il-persuna li qed timxi trid tixxerja taqsam l-istess spazju mal-karozza u qed tpoġġiha fil-periklu. Allura jrid ikun hemm infrastruttura fosthom toroq iktar siguri u fejn inti għandek moħħok mistrieħ li jekk mort bir-rota għandek fejn tħalliha u mhux se jisirqu ilek għax għandek post fejn tista' torbota mdawwal u aċċessibbli qiegħed fiċ-ċentru. Biex jinvitak li tagħmel din ix-shift. Sissa kull direzzjoni li rajna mill-awtoritajiet fejn tidħol infrastruttura għal modi ta' trasport li mhumiex karozza. Allura ngħidulhom alternattivi, fil-verità mhumiex alternattivi huma modi oħra ta' trasport. Imma tant drajna qisu by default inti trid tmur bil-karozza li qed insejħulhom modi alternattivi. It is an afterthought, and ma nistgħux nibqgħu hekk. Trid tkun prinċiparjament it-triq mibnija għall-uman, għall-human being, għall-bżonn ta' dak il-persuna. Jekk nista' ngħid xi ħaġa ma ninsewx li min juża l-karozza, dana ma twaslux il-karozza minn punt sa punt u m'għandux bżonn jimxi. Meta inti toħroġ mill-karozza xort għandek bżonn timxi, ġifieri anke minn qiegħed jiddependi fuq il-karozza kważi għal kollox, xorta anke dak għandu bżonn il-bankina, għandu bżonn aċċess, il-mod ta' trasport l-iktar ngħidu hekk effiċenti għal kulħadd huwa li inti tagħżel il-metodu l-iktar effikaċi għal dik it-trip. Ġifieri jiena ma niddeċidix li jien minn issa l-qudiem dejjem ħanimxi jew dejjem ħansuq ir-rota jew dejjem ħansuq il-karozza. Jiena nara x'għandi nagħmel illum u nara fejn ħammur bil-mixi, fejn ħammur bir-rota, fejn ħammur bil-karozza jew b'tal-linja, jew b'xi taxi minn daw tax-sharing. Issa, il-problema hi li isna qed naħsbu biss li nistgħu naslu kullum kien bil-karozza. Li jaqqas min isuq, aħseb wara li n-nies l-oħrajn illi ħaltuhom il-mezzi tat-trasport. It's about creating availability, right, for those options to be used and that they're viable as opposed to just always using your car. If one had to choose, they could take their bike, their scooter, they could walk and know that it is a viable option. U fuq kollox din mhux xi ħaġa li nġeldu grupp ta' nies kontra grupp ta' nies ieħor għaliex anke min isuq il-karozza ħajużhom il-bankini. Ma ninsewx ukoll li hawn min ma jsuqx il-karozza, pereżempju t-tfal, pereżempju ċertu anzjani, pereżempju l-foqra, jew nies li jkunu ġew Malta u għadhom ma settiljawx. Ġifieri daw in-nies m'għandhomx għażla ħlief li jimxu jew li jaslu b'mezzi oħra. And for some people it might still be a bit difficult to understand how to include stuff like bikes, cars, walking, and even catching the bus or carpooling on their day-to-day routine. Maybe both of you, but can you give some examples or some success stories from the island of when these have come to play? Jiena di għalija risposta sempliċi ħafna. Bħalma tippjana l-ġurnata jew il-ġimgħa, okay, meta se taħdem, meta se tmur tixtri, eċetera, kif se tivvjaġġa, kif se timxi minn post tal-ieħor, ikun parti mill-pjan. Jiġifieri ċertu vjaġġa ħadd tagħmilhom bil-karozza. Jew għax titwassal l-tfal, jew għax m'għandekx mod, jew se ġorra affarijiet kbar,
ċertu vjaġġi tista' tagħmilhom bil-bass għaliex leġer, m'għandekx inkwiet fiex ħin tasal jew fiex ħin titlaq, ma trix forsi tixrob u ma trix toqgħod taħseb jekk husse s-suq wara, etc. ċertu vjaġġi forsi tista' tagħmilhom bir-rota. Forsi għad m'għandekx il-kuraġġ tagħmilha, ma jimpurtax. Tibda u eventwalment tidħol fir-rutina, jiġifieri it-trikk huwa li tippjana u eventwalment issir rutina. M'hemmx rocket science, mhux li ma tix tgħaddi minn praċett jew mill-griżma biex inti tibda tuża mezzi ta' trasport oħra, tagħmel pjan u tgħid tara ta' ħanipprovah. Nhar ta' ħadd ħanipprova bil-bass. Vjaġġi lejn il-belt nista' faċilment nagħmilhom bil-lanċa jew nagħmilhom bil-bass. Meta jkolli it-tfal m'hemmx tagħmel ħajkolli mmur bil-karozza. Dik nista' nagħmilha bir-rota għaliex hemm triq safe u nista' nagħmilha bir-rota, jew dik nista' nagħmilha bil-mixi, etc. Biex nżid fuq qalet Mari, naħseb trid ukoll tirrealizza kemm meta jkollok metodu ta' trasport wieħed biss, kemm jista' joħloqlok limitazzjonijiet għax inti qed tiddependi fuq biss. U kien hemm sitwazzjonijiet anke jiena nsuq għall-karozza qabel kont insuqha ħafna iktar meta ma daħħalx ukoll ir-rota l-mixi u nuża wkoll ħafna l-lanċa biex immur il-belt. Kont insib ruħi f'sitwazzjonijiet fejn anke pereżempju jekk ħanażlu posta divertiment jiena u l-ħbieb, pereżempju ħammorru restorant ħanagħmlu reunion u ħafna drabi kien ikun marbut ma jekk hemmx parkeġġ jew le. Jekk m'hemmx parkeġġ jew diffiċli biex issib parkeġġ, mela le ma mmorrux il dik iż-żona ta' x'inkella biex tidħol il-belt l-istess inti miżerjament bejn il-ħin biex issib il-parking jekk qed tmur f'car park titħallas u timxi sal-post ċentrali fil-belt għandek bejn 12 minuta kwarta. Bil-rota jien mid-dar toħod li 20 minuta. Bil-lanċa toħod li jisu 13 minutes bejn il-lanċa u għeda fiċ-ċentru tal-belt, ma rridx nerġa' nimxi. Allura bdejt nirrealizza li anka l-karozza li ħafna drabi ngħidu hekk komda u jkollok l-air condition u da, ħafna drabi xorta jkollok il-limitazzjonijiet tiegħek f'ċertu sitwazzjonijiet. Allura inti mbagħad meta ma tħallix id-default mode of transport tiegħek u tibda ddaħħal metodi oħra anke pereżempju li tixxerja carpooling. Tibda tirrealizza kemm tista' tiffaċilita t-trasport tiegħek. I mean, there are clearly huge advantages and benefits of using these, so to say, alternative modes of transport or walking, cycling and scooting. But are there any real incentives for people to make the switch? Naħseb l-ikbar inċentiv irid ikun meta qed tagħmel differenza fil-lifestyle ta' dak li jkun. Ġifieri jekk inti ħadd tagħmilha pereżempju biex tnaqqas it-tniġġis fl-arja, imma fil-verità mhux sostenibbli għalik fil-ħajja tiegħek, probabbilment ħadd tieqaf tagħmilha wara ċertu żmien għax se tgħid dina qed noħroġ out of my way wisq biex immur pereżempju bir-rota. Inċentivi għaw kemm mill-awtoritajiet, pereżempju jekk tixtri e-bike għandek grant mill-gvern ta' 400 euro, għandek ukoll il-VAT rebate ta' xi 250 euro massimu, allura inti dak il-prezz li ħriġt biex tixtri rota qed tieħu ftit lura minnu. Imma mbagħad inċentivi prattiċi wkoll li ma teħilx fit-traffiku, li ssib il-parkeġġ, il-fitness tiegħek, well-being emozjonali mentali tiegħek hija xi ħaġa tant sabiħa li inti waqt li qed issuq ir-rota waqfek xi ħadd kelmek. Din wara kollox l-umanità hija magħmula minn daw il-mumenti, ġifieri aħna maħniex magna nidħlu f'kaxxa tal-ħadid u qegħdin hemm minn post għal ieħor li inti jirnexxielek iddaħħal komunikazzjoni, connection ma' nies oħrajn waqt li qed tivvjaġġa jew qed timxi hija xi ħaġa sabiħa ħafna u dik għalija hija benefiċċju kbir. And my last question, and if I could get both of your opinion on it. What would you suggest to anyone who may have considered including more walking or cycling in their routine, but have not yet made that change? Marie? Biex nuża kelma Ingliża baby steps. Ġina m'hemmx għalfejn tagħmel shift radikali u tgħid daqshekk il-karozza. Tibda minn dawk il-vjaġġi li taħseb tista' tagħmilhom u tibda tara kemm tkun iktar rikka il-ġurnata meta inti iżżewwa il-mod tat-trasport. Anka pereżempju, meta inti timxi, pereżempju jiena ma t-tifla sikwit nimxija lejn l-iskola, volja qiegħda ġo raħal ieħor,
Imma dik il-mixja tista' tgħid kelma. Bir-rota kif qalet Michelle, tista' tgħid kelma jew ixxejjer lil dak li jkun. Fir-raħal, pereżempju, l-gargur sikwiet ixejrulek mill-pjazza x'tarhom jkunu fil-pjazza u jaraw kaddejja, ġifieri dawn huma affarijiet li bil-mod il-mod ma tix tagħmel xokk kbir, bil-mod il-mod ħatasal, ibda minn vjaġġ, ibda minn tal-weekends biss. U mbagħad kompli, xi kultant iżżid waħda l-emmulaw mill-modi ta' trasporti differenti. U il-reward qiegħda hemmhekk fiha nfisha. Ġifieri kważi prattikament m'għandekx bżonn l-inċentiv tal-gvern biex inti jiġelek issuq ir-rota. Għalkemm jiena ngħid li l-ikbar inċentiv li jkun hemm biex nixxiftjaw mill-karozza l modi l-oħrajn huwa li naqsu s-sussidji fuq il-karozzi. Bħalissa l-inċentiv kollu minkejja dak li naħsbu għadu fuq il-karozza. It-toroq jitwessaw minn flus il-poplu għall-karozza. Mhux hekk, is-sussidji biex inti tbiddel imma xorta fuq kollox qed tieħu sussidju kbir biex tixtri karozza. Ġifieri wieħed irid jibbilanċja dak li qed nippruvaw nagħmlu biex nixxiftjaw il-mezzi tat trasport mal-fatt li għadna qed nissussidjaw il-karozza fl-aħħar mill-aħħar. Michelle, anything to add or? Iva, kif intqal, naħseb tibda mill-lokalità tiegħek tagħmel daw il-vjaġġi żgħar ħalli ovvjament jekk inti inqalatlek problema jew sakemm titgħallem ir-rotta għall-inqas ma għadek fil-lokalità tiegħek u tista' ssib lajnuna. Naħseb ukoll li tajjeb li tkun parti minn komunità ta' nies li jaħsbuha bħalek, semmejna Rota, hemm ħafna gruppi oħrajn li huma proattivi, żgħażagħ tfal għadhom tilgħin b'idejat vera sbieħ dwar trasport sostenibbli u li inti meta tkun taf li qiegħed parti minn din il-komunità u għandek diffikultà kif se nġorri l-laptop jew hemmhekk fejn torbtu għar-rota meta tmorru dik il-lokalità jew minn fejn tgħaddu eżatt jew din it-triq hija magħluqa kif għandek il-peace of mind li għandek dak is-support u dik naħseb tagħmilek ħafna kuraġġ. Allura iva nistieden lil kull min jixtieq li jieħu din l-inizjattiva li jfittixhom daw il-gruppi bħal Rota hemm ukoll organizzazzjonijiet oħrajn jissieħeb din il-komunità naħseb tkun tajnuna kbira lihom. Absolutely, there seems to be scope here for obviously the further integration of all these methods we've discussed, great advantages to them as well, not just for you, but everyone around you, the environment and whatnot. Appreciate both of you coming in today to discuss this, the integration with active travel, and to be here for our multimodal week. I appreciate your thoughts on the subject. Thanks for joining in, and make sure to stick with us tomorrow as we continue our discussion about Malta's transport industry. Until then, have a day full of lovin'.